क्षमा देव हे मत पारी कर पाई मला 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 हईल एते गाँ गोटा बुझिनी अंटा मत पिठिरे लाखिगलानी हेले जन्नी पदार केते पिला बिचिका किलो ए बाड़ी छाने ता हौसन ना सब बळिया ए मा आलो सम्मति की देखुची मो धन नाती हमर कोवाडे अछि किलो को पटी किलो आई आई ए वाला धन कोठी कि रे अन्नैले सिना सब अन्नौन त कोठी बा पछपटे त राछे पटे बुल्ली के देख काहे कि रे एई पटे ए धन बापुली कि रे धन भलो अछु भलो अछि अरे बाड़ी छा आई हेतल आइलेनी टिके कोन मु नमस्कार हेनी नमस्कार न होनु कल्याण करूछु तू एते काहे कार बस होउछु जे आई बोल एइटी नमस्कार हो होल ठाकुर तोर मंगल करंतु तुम आई बठे नगल पुरे दास करतु फेंदी की बाई खण भले दिकले दबो ए धन ओटा पर दे पिठिरे लाखिलानी आई सुने म बोल ए कल्याण कोठी सिकिछु कहि ए मां सिकिछि कि रे धन आहुरी सिकिछि दे थान दे हेले चमक दी बोली देलिनी नाही ना म पेट फुल हे गेला या दरकार नाही हां नाती कार दे हां आई बोल कोन दी भलो नाही किलो ए नाती काहे कहू रे धन कांदना मोर खाली तू ऊपर पेलुती तळु ठेली दउती रे धन कोन ऊपर पेलुती तळु ठेली दउती ऊपर पेलुची तळु ठेली दउची जानिनु जानि पारुनु नाही मु जानि पानी कोन होउची कोन सुवासल स्वास्थ्य हर होईची सुवास सुवास आले श्वास हेटा हर धन हेटा श्वास पेली दउची धन काहे कहूछु केते औषध खाइलेनी हेले नियानगा भलो त रोगटा भलो होउनी जमा होनी कोटे काम करूनु कोन करबी ना तम पारी पटे जो भाडिया अछि भाडिया जो काठ भाडा हो रटी मु दम नै ठाई पड़े रटी तीर की आई तम बारी पटे जो काठ भाडा नहीं हाल सेटा जो पारा गुरा को जो पिल्ला देई छंदी कसी पारा को छंती कहुडे देबी ना ना हुडे ना से दुर गोटे कसी पारा आनी की ये सीलरे रखी की सील रे हां सील कौशल रे हेमदत्ता ना नहीं बट्टा बट्टा से हां ये सातटा गोलमरिच तेजपत्र दीटा गोलमरिच दीटा तोहरा चाह करबी ना कदे ना चाहनी एटा औषधटा औषध हां कहती आ पारानिंडी पारांडी हां पारानिंडी हां ताको टे सीलरे बाटी टिके पाने पाने तिन्नी पाने टिके खाउनु दिनो नहीं तो मारांडी की कौन खाइबा तो औषधरा कौन तो भाई परांडू कौन बाड़ी छा ठाकुरानी अरे पारा खाई डाकी बना गिरे पारा खाई पेरा पारा खाई पेरा खाई डाकी बना गिरे पारा खाई पेरा बाड़ी छा माना करो ए राटे ठुकुरी माना करो मुखरे नियारे पारा खाई पेरा मोटा बाड़ी खमत बाहिड बारा कर बारा खाइडा कुछ ना हां तो मार आंडी आ बारा बनिया अरे केतेटा हि करूचा भागी देबी तुमा बेट मोड़ी देबी तुमा केतेटा हि करूचा भागी देबी तुमा बेट मोड़ी देबी तुमा चौकियारे पारा खाई पे हेला बाबू धमाया तो बड़ गोलाम खतु तो अंटा गोलाम बड़ करके हसुच भनम कुदा हसुच ना अनति की कहिना दंडे तोराई बिठिया रे पारा खाई पे आई आगुर पत्र खाली पेली देउ सनी रे धन आगुर पत्र खाली पेली देउ सनी पेली दउसनी हां बरा तू कोमे देखौ छु की बुढ़ी बाट बेली पेली देउ छ तक
মা মানে বুড়ি হেবেনি তো ভাই মানে বুড়ি হেবেনি এ আই সেই কথা ছাড়ে যে এই অযোধ্যাপুর আড়ে কেମିତି কোন ଟିକେ ବୁଲି ପଳି ଆସିଲେ ଟିକେ କହିବ ଏ ରାତି ବୋଲୋ ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଜାଣିକି ଅଚଳା ଭଳିଆ ହଉଛି ବା ଆଁ? ଜାଣିକି ଅଚଳା ଭଳିଆ ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ମାନେ ଆସିବାର କାରଣଟା କଣ ଏ ଯୋଉ ରାକେଶ ହଁ ଚାଉ ବୋଲି ରାକେଶ ବା ସେ ମୋର ଗଭୀର ନାତି ଜାଣିଛୁ ଟି ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାତି ମୋର ହଁ କହିଲା ଏ ଆଇ ଗଭୀର ଚାଷ କରୁଛି ହଁ ନା ଏମିତି ହଳ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ମୋର କଣ ପୀଡା ହଉଛି ହଁ 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 ମୋ ଜମିରେ କେତେ ହଳ କରିଛି ନା ସିଏ ହଁ କଲ୍ୟାଣ କରେ ଓ କହିଲା ଆଇ ତମ ନାତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜା ହଉଛି କଣ ଗଞ୍ଜା ହଉଛି ଗଞ୍ଜା ହଉଛି ନା ପିଣ୍ଠି ହଉଛି ହେଇଥିବ କାଳେ ଆରେ ରଜା କଥା କହୁନୁ କଣ ହଉଛି ରଜା ଏଟା ରଜାକିରେ ଧନ ହଁ। ଧନ ବୁଢୀ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଇର କଣ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉଛି ହଁ। ଆଉ ଠିକରେ ବାହାର ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଗଲା ଦିନଠୁ ପେଲି ଦଉଛି ତ ଶ୍ୱାସ ଦଉଛି ତ ଆଉ ଉପର ତଳକୁ ପେଲି ଦଉଛି ହେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଧନ ମତେ ତ ରଜା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ହଉଥିବ ହଁ ସୁନାର ପାଦା ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ମିଳୁଥିବ ଆଇର ଜାଣିଥିବ ପର ଜିନିଷରେ ଟିକେ ନବୁ ସେ ଆଇ ଛେ ତେରିକା ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ନାଇଁ ଅଛି ଆଉ କଣ ହେଇକିରେ ଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 4 ଦିନ ହେଲା ରଜା ହେଇସାରିଲେଣି ନା ହଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ ବା ଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 4 ଦିନ ହେଲା ରଜା ହେଇସାରିଲେଣି ରାକେଶ ବାଡି ଖେର କଣ ବିନ୍ଧିଲା ଓ ଏ ରାକେଶ ବାଡି ଖେର ବିନ୍ଧିଲା ନା ସର ସର ହେଲା ମତେ ମିଛ କହିଲା ଏ ଅଧା ମତେ ରାକେଶ ଚାଉ ବୋଲି ଆମର କହିଲା କାଇଁ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଲା ମିଛ ଏଇ କହିଦେଲି। ବୁଢୀ ଭାଇ ତ କହି ଜାଣ କଲା କାଇଁ ଆଉଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉଥିଲୁ ଯୋଉ ତାର ଆସିବାର କାରଣ ଅଛି ନା ଆଉ ସେ ରାକେଶ ବାବୁ କହିଲେ ସବୁ ତ ଭୋଜି ଭାତ ସଇଲାଣି ରଜା ତ ହେଇସାରିଲେଣି ଆଇକି ପଠେଇଦେବି ଯେ ଯୋଉ ବାରିପଟେ ଯୋଉ ବାସି ଖାଦ୍ୟର ପଡିଥିବ ଯୋଉ ଖଲିଗୁରା ବାସି ଶୁଖିଲା ଖଲିଗୁରା ଟିକେ ଚାପି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ମାରାଟିକି କହିବ ଚାଟିବ ନା ତୁ ତା ଚାଟି- ମାଉସୀ ରାଣ୍ଡାକୁ କହିବ ଟିକେ ତା ମାଇ ପରାଟିକି କହିବ ହଁ, ହଁ। ବାରିକ୍ଷ ସରୁତୁ ଗୁଲିଆ ହେଇ ତମ ରକତ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ମାରିକେ ତ ମାଇ ପରାଟିକି ଦବୁ ବଞ୍ଚି ଖାଇବ କରି ଚଲତା ଚାଟିବ ନାଇଁ 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 ଏ ନାତି ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଇବୁ ନା ଆଉ କଣ କାମ ଅଛି ଏ ଧନ ଭୋଜି ଭାତ ତ ଖାଇ ପାରିବିନି କହୁଛୁ ନାଇଁ ସଇଲାଣି ଡାଲ ଦକ୍ଷିଣା ତ ପାଇବିନି ନାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କରିବି କଣ କରିବୁ ମୋ ଜାନକୀ ମା ବା ହଁ। ରାଣୀ ମା ବା ହଁ, ହଁ, ତ ଯାଇନଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବହୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି ହଁ। ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ଭୋଜି ତ ଖାଇବ ପେଟ ପୁରି ଯିବ ପରା ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପେରାଡି ଯାଉଛି ହଁ ଯା 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 ଯିବୁ କି ଆଁ? ଯିବୁ ତୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯିବୁ ଆସୁନୁ ସାଥି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବାଟରେ କଣ କରିଦବୁ ସତେ ହଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ, ଯା, ଯା, ଦେଖୁଛି ଯା।